For today's video mga kakilay, so nagparidemino dinhi sa Barangay Danlugan, Pagadian City, Zamboanga del Sur. Nagparidme kauban ang mga babao drivers o kauban po namo ang mga habal-habal drivers dinhi sa Danlugan. Among gilibot suroy ang sentrong bahin sa Danlugan, Pagadian City aron makita sa mga katawhan mga Danluganon nga aduna kami activity dinhi karong adlaw ug taman pa ni ugma mga kakilay. So shout out teno sa mga habal-habal o bao-bao drivers nato dihang dapita. So sa tanan nga mga taga Danlugan or mga kasikbit nga barangay, duna day may pagahimuon ugmang adlaw alas 8 sa buntag Zumba. Bahalag dili ka taga Danlugan, basta moadto ka sa Danlugan, Pagadian City, ay Zumba nga ipahigayon. Dayon dunay cash prizes nga ipanghatag sponsored by Globe. So ayon na mo paglangan, adto na mo dito mga kakilay. Magkita-kita ta dito sa Danlugan Covered Court or Danlugan Gymnasium. Dito lang ta magkita sa Barangay Hall sa Danlugan, Pagadian City. Kung kinsa tong gusto nga mo appeal sa Zumba, dunay cash prizes dayon. Kinahanglan nga naka-pink kanang color diha nga ninyo nakita inana nga color, ug kun wala mo pink pwede ra pod providean mo namo og color pink nga blazer. Dayon naay outfit nga pinaka-the-best nga outfit nga suoton, dunay cash prizes nga ihatag ang Globe ugmang adlaw no. Kung kinsa putong makadaog sa Zumba, naapoy cash prizes. So kita-kits ugmang adlaw mga kakilay sa Danlugan, Pagadian City. Usbon ako alas 8 sa buntag. So shout out ug daghan salamat sa ato ang mga bao-bao drivers and habal-habal drivers nga grabe gyud ka cooperative no. Sila gyud mo may participate sa atuang ipahigayon nga rekorida karong adlaw. So salamat sa tanang ning cooperate no nga wala gyud ni balibad sa among paghangyo. So kita-kits na lang ta ugma mga kakilay. Kinsa tong gusto mo avail sa Zumba, welcome kaayo ang tanan.